बांग्लादेश तो अच्छी टीम है। বাংলাদেশ को यही बोलना चाहेंगे আমি तुम्हें ভালোবাসি। আমরা এর আগে দুইটা টেস্ট খেলুড়ে দেশকে হারিয়েছি, আফগানিস্তান এবং নিউজিল্যান্ড। টি-20তে আমরা খুবই ভালো একটা দল, কারণ এই মাঠে আমরা নিয়মিত টি10 এবং টি20 খেলি, আর সেজন্যই আমরা নিউজিল্যান্ডকে হারাতে পেরেছি। ওয়াসিম ভাই মাশাআল্লাহ খুবই ভালো পাওয়ার হিটিং করে। এই মাঠে আমরা নিয়মিত টুর্নামেন্ট খেলি, তাই আমাদের আইডিয়া ছিল 215 স্কোরও চেজেবল। তো আমরা এই জিনিসটাই ধরে রেখেছি, চেষ্টা করেছি 6 ওভারে 60 রান করার, কারণ তাতেই আমরা ম্যাচে থাকতে পারবো। ওয়াসিম ভাই সেটাই অ্যাপ্লাই করেছে এবং নিচের ব্যাটাররাও সেই প্ল্যানই ইউটিলাইজ করেছে, ফলে আলহামদুলিল্লাহ আমরা ম্যাচ জিতেছি। এখানে ডিউ বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশ টেস্ট খেলুড়ে দেশ, ইনশাল্লাহ আমরা চেষ্টা করব তাদের আবারও টাফ টাইম দেওয়ার এবং এই সিরিজ জিতে নেওয়ার। দ্বিতীয় ইনিংসের প্রথম বল থেকেই অনেক ডিউ ছিল, আমার মতে সেটা আমাদের জয়ের এক্স ফ্যাক্টর। তবে সগির ভাইও ক্রেডিট পাবেন, যেভাবে তিনি শেষ 2 ওভার করেছেন, আমার মতে সেখানেই বাংলাদেশের 10-15 রান কম পড়ে গেছে, যেই রানের জন্যই আমরা ম্যাচ জিতেছি। অবশ্যই বাংলাদেশ টেস্ট খেলুড়ে দেশ, তাদের বিপক্ষে খেলা আমাদের ইয়াংস্টারদের জন্য খুবই ভালো এক্সপিরিয়েন্স এবং আমাদের জন্যও ভালো, কারণ আপনি যখন এমন দলের বিপক্ষে পারফর্ম করবেন তখন আপনার ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে দল পাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে। তাই আমার মনে হয় এটা খুবই ভালো প্ল্যাটফর্ম। ওয়ালটন আবারো মিলিয়নিয়ার অফারে ওয়ালটন ফ্রিজ কিনে আপনিও হয়ে যেতে পারেন মিলিয়নিয়ার। Alhamdulillah, will be 2 times as a test nation. Last time is Afghanistan and New Zealand also. Our team is a very good T20 because I will play in this ground is all the way T10 and T20. That's why I will beat the New Zealand. क्योंकि जैसे वसीम भाई माशाल्लाह पावर हिटिंग करते हैं, तो इस ग्राउंड में हम ऑल द वे खेलते हैं टूर्नामेंट्स। तो हमें आइडिया था 210, 215 स्कोर जो है चेजेबल है, तो हमने उसी चीज़ को कैरी किया, कोशिश की अगर हम 6 ओवर में 60 रन बनाएंगे तो हम मैच में रहेंगे। उसी चीज़ को वसीम भाई ने अप्लाई किया और नीचे से दूसरे बैट्समैनों ने यूटिलाइज़ किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैच जीते। अभी यहाँ पे जो है ना ड्यू फैक्टर है काफ़ी। जी यहाँ पे काफ़ी ड्यू फैक्टर है, तो मेरा ख्याल है टास्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने देखा ही है। तो इंशाल्लाह टेस्ट नेशन टीम है, कोशिश करेंगे उनको वंस अगेन टफ टाइम दे और ये टूर्नामेंट ये सीरीज़ अपने नाम करे जीत के इंशाल्लाह। शुरू और पहले बॉल से ड्यू काफ़ी था, तो ये मेरा ख्याल है एक एक्स फैक्टर था, लेकिन क्रेडिट जाता है सगीर भाई को, जैसे उसने लास्ट 2 ओवर डाले हैं, उसकी वजह से मेरा ख्याल 10-15 रन उनके शॉर्ट हुए, जिसकी वजह से हम मैच जीते। बांग्लादेश तो अच्छी टीम है। बांग्लादेश को यही बोलना चाहेंगे আমি तुम्हें ভালোবাসি। ऑफ कोर्स इज अ टेस्ट नेशन टीम। हमारे जो बच्चे हैं यंगस्टर काफ़ी, उनके लिए अच्छा एक्सपीरियंस है, हम लोगों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जब आप इस लेवल की प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करते हैं ओबियसली आपको लीग में चांस मिलता है, और ये मेरा ख्याल है काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है यंगस्टर के लिए। व्हाट इज़ योर